iti damag negosyo. Inalukoy ti Department of Trade and Industry dagiti exporter ti Pilipinas ang makikamayat kadagiti partner di United States tapnon mabawi dagiti buwis ang medyan na kolekta manipod ti export da. Segun ti DTI Export Marketing Bureau, rumbe kasiguradwen dagiti exporter no dagiti US importers dagat nagbayad ti duties sa linong iti International Emergency Economic Powers Act. Nabalakadan da pa nga agtulag no kasano nga aramaten ti mabawi agatad nang runa no nagtipon ti gastos da iti taripa idi. Inlawlawag ti DTI at US importer wenno ti authorized customs broker laeng ti mabalin nga gipilat ti refund claim ngem mabalin na tumulong dagiti exporter babay ni ti panangted ti kasapulan a dokumento. Ti sukat ti piso kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines itang malem. US dollar 61 pesos and 30 centavos, Singapore dollar 47 pesos and 64 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 74 centavos, Euro 71 pesos and 14 centavos, ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 18 centavos. Ti oil price adjustment itangal daw ti Martes, ti diesel 5 ka ti 12 pesos and 94 centavos kada litro. Ti gasolina ngimina ti 53 centavos kada litro ken ti kerosene 5 ka ti 15 pesos and 71 centavos kada litro. Ti presyo ti produkto petrolyo ti Metro Bigan ti Caltex unleaded 92 pesos and 40 centavos. Ti premium 96 pesos and 20 centavos ken ti diesel 91 pesos and 80 centavos. Ti Petron unleaded 85 pesos and 30 centavos. Ti premium 86 pesos and 20 centavos, ken ti diesel 81 pesos and 30 centavos. Ti Shell unleaded 92 pesos and 20 centavos. Ti premium 97 pesos, ken ti diesel 92 pesos and 20 centavos. Ti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Ti ni Bombo Junari Sabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.